नमस्कार बंधुरा आमी सुष्मिता आमार एसएम फैमिली किचेन चैनेले आपनादेर स्वागत। आज के रान्ना करे देखाबो सर्षे बाटा दिए पातला करे माछेर झोल। देखुन केटे नियेछि पेंयाज, एरपरे मशला करे नियेछि, सर्षे पोस्त बेटे नियेछि, आर एदिके आदा जिरे आर लंका टमेटो बाटा। देखुन माछगुलो भालो करे परिष्कार करे धुए नियेछि। एरपरे माछगुलोके लवण हलुद माखिए नेब। तेल गरम हो गेছে, एक एक করে মাছগুলো এবার তেলে ছেড়ে দেব। মাছ ভাজা প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। এবার সেই মাছ ভাজা তেলে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম। একটুখানি নাড়াচাড়া করে নিলাম। এরপরে কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। এবার এটা একদম লো ফ্লেমে ভাজতে থাকবো। लवण हलुद दिए निलाम। देखुन लाल लाल करे भाजा होये गेछे। एरपरे जे मशलाटा बेटे रेखेछिलाम आगे सेई मशलाटा दिए दिलाम। एरपर आस्ते आस्ते एटा नाड़ते थाकबो। देखुन मशला कषा होये गेछे। সরষে পোস্ত বাটা এবার দিয়ে দেব। এটা একদম লো ফ্লেমে নাড়তে হবে, নয়তো পুড়ে যাবে। আমি এটা বেশিক্ষণ কষবো না, কারণ এটা তেতো হয়ে যাবে। এরপরে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। তারপর মাছগুলো দিয়ে দিলাম ঝোলে। झोल फुटे उठले गरम मशला एकटुखानी दिए दिलाम, टेस्टटा भालो होबे। तारपर एकटुखानी सामान्य घी टेस्टटा बाड़ानोर जोन्नो दिए दिलाम। आमार एकदमई रेडी सर्षे बाटा दिए पातला करे माछेर झोल।